hoy estamos desde Corea con una invitada muy, muy especial. El día de hoy vamos a tener una charla con Minji. Minji, hello. Hi. Para todas Hola. las personas que están justo Chao. ahora conectados viendo esta entrevista, hoy tenemos la oportunidad de platicar con Minji. Minji es cantante, una reconocida cantante aquí en Corea, bailarina, ahora se ha animado a lanzar su propia compañía, MC Entertainment, y bueno, ella formó parte de una de las bandas más importantes del K-pop, 21, y bueno, me siento muy honrada el día de hoy para K-Magazine que estemos aquí hablando con Minji. Minji, thank you for coming today. Yay. Thank you for inviting me. Yay. Y bueno, estamos acompañados también con Juns. Para los que ya conocen a Juns, Juns ha sido traductora oficial de varias bandas de K-pop en México y al día de hoy nos está ayudando a traducir esta entrevista que tenemos. Hola amigos, yo soy Jun. Estoy muy honrada por poder ayudar en esta entrevista el día de hoy. Nosotros ahora podemos empezar con las preguntas. 그러면 이제 인터뷰를 시작하겠습니다. 예, 시작합시다. Let's go. 네, vamos a empezar. Ok. Minji, bueno, hay muchísimas cosas que quisiera platicar contigo, de verdad. Y una de esas, que tenemos varias preguntas acá, me gustaría saber que al final tú iniciaste en la industria del K-pop en una de las bandas más importantes, ¿no? Que al final en Latinoamérica se le conoce como estas bandas pioneras del K-pop. ¿Qué significó para ti ser parte de 21? 민지 씨, 일단 저희도 일단 많은 얘기도 하고 싶고 너무 벅찬데 일단 첫 번째 네. 질문으로는 네. 그 라틴 아메리카에서도 K-팝의 선두주자인 그룹의 일원이셨는데 민지 씨에겐 이 팀의 일원이라는 것은 어떤 의미였나요? 일단 저에게 제일 제 인생에서 큰 행운이었던 것 같아요. 너무나 저의 어떤 유산이고 멋진 제가 하나 일궈낸 엄청 큰 일이었던 것 같아요. 21이라는 그 이름 자체와 그리고 그 활동 모든 것들이 너무 저에게 큰 유산으로 남겨져 있는 것 같아요. Para mí, el ser parte de este grupo llamado 21 fue de verdad una gran suerte, un gran tesoro y un gran logro que marcó toda mi vida. Todo lo que hice dentro del grupo fue un gran logro para mi vida. Wow. Ahora vemos que el K-pop ha crecido muchísimo a nivel mundial, o sea, se ha multiplicado. Cuando iniciaste, justo, ¿tú imaginaste en algún momento que sería un fenómeno tan grande como hoy en día lo vemos? 지금은 일단 세계적으로 K-팝이 엄청 커지는 추세인데 아티스트로서 이제 커리어 활동을 시작하셨을 때 K-팝 산업이 글로벌 수준으로 이렇게 크게 영향을 미칠 거라는 예상 해보셨나요? 저희는 솔직히 이렇게 해외 아티스트를 굉장히 좋아해서 어렸을 때부터 연습생 때부터 해외 아티스트들의 음악을 굉장히 많이 듣고 자랐어요. 그래서 Nosotros, por ejemplo, 저희가 desde muy pequeñas crecimos escuchando artistas que son del extranjero. 네, 그래서 어렸을 때부터 그런 시상식이라든지 미국의 그런 어워드라든지 이런 것들을 많이 보고 자라서 언젠가 꼭 저런 자리에 가고 싶다라는 생각을 많이 했었던 것 같아요. Como crecimos viendo artistas del extranjero, viendo los awards del extranjero, pensamos que tuvimos ese sueño de que nos pudiéramos parar en ese lugar en algún momento. 그런 목표를 가지고 정말 최선을 다해서 노래를 연습하고 또 노래를 연구하고 춤을 추고 하면서 자연스럽게 그 미국의 어떤 팝 시장의 영향을 받기도 하고 모든 것들이 다 어떻게 보면 좋은 때에 맞춰서 K-팝이 더 성장한 것 같다는 생각이 들어요. Opino que como nosotras
tuvimos la meta de pararnos en ese lugar en algún momento. Nos imaginamos estar allá, practicamos, experimentamos música, canto, baile para ese momento. Y yo creo que este es el momento en el que adecuado en el que el K-pop se está dando a conocer y estoy muy alegre por ello. Claro. En cuanto a esto, bueno, también el K-pop tiene muchos panoramas, muchas esferas. En este sentido, vemos el que ha evolucionado y te ha permitido ser, pues, esa bailarina que también vimos crecer, una cantante, y ahora estás lanzando la empresa. ¿Cómo mantuviste los pies en la tierra durante todo este tiempo y no te perdiste entre la fama que justamente llegaron a alcanzar? 저희도 이제 민지 씨의 성장을 저희도 팬으로서 보고 민지 씨는 이제 랩, 노래, 춤 그리고 지금 회사 대표까지 엄청 다재다능하시잖아요. 심지어 K-팝을 대성공으로 이끈 아티스트 중 하나셨고 그래서 이제는 와. 똑같이 자기 길을 추구하셨던 비결을 여쭙고 싶습니다. 아, 그렇게 일단은 평가를 해주셔서 너무나 감사한데요. 제가 더 영광이네요. Muchas gracias por calificarme de ese modo. Estoy yo más honrada. 네, 일단은 저희는 굉장히 음악 하는 거를 굉장히 즐겼고, 그리고 끊임없이 아티스트로서 어떻게 성장해 나가야 할지 그런 것들을 굉장히 많이 연구했었던 것 같아요. Primordialmente, nosotras tuvimos ese encanto, ese amor hacia la música y no paramos de intentar nuevas cosas y experimentar y pues conocer, se esforzaban para conocer más. 저는 되게 다양한 아티스트들의 노래와 춤과 랩 같은 거를 굉장히 따라하면서 꿈을 키우기 시작했는데, 그렇게 자연스럽게 또 연습생이 되면서 또 그렇게 그 이후에 가수가 되고, 그런 성장 과정을 거치면서 저와 뭔가 비슷한 꿈을 가지고 도전하고 싶어하는, 가수로서 도전하고 싶어하는 그런 친구들을 좀 도와주고 싶다는 생각이 들었던 것 같아요. Yo desde muy pequeña, empezando como practicante, imitaba mucho a varios artistas. Me gustaba experimentar, ver a otros artistas, imitarlos y tomando este proceso, creo que en algún momento me llegó la idea de que quería ayudar a jóvenes que tienen el mismo sueño que el mío. 그래서 저의 어떤 음악성도 더 자유롭게 보여드릴 수 있고, 또 그런 친구들을 도와주기 위해서 이제 회사를 만들게 된 거거든요. Yo quería enseñarles varias partes, varios otros intentos que yo hacía para acercarme a la música y fundé la empresa para poder ayudar a estos jóvenes también. 제가 이렇게까지 올 수 있었던 비결은 한 단어로 요약하자면 집중이었던 것 같아요. Si resumo a solo una palabra, el cómo es que yo me mantuve en este camino fue la concentración. Ok. Bueno, ahora que está lanzando la empresa y la nueva compañía, me gustaría justamente saber cómo espera, cuáles van a ser los retos a los que Minzy se enfrenta para crear una compañía en un mundo, bueno, aquí en Corea, y justamente cuáles van a ser los retos ahora, pues como empresaria. 이제 뭐 최근 MG 엔터테인먼트를 설립하셨는데 앞으로 MG 엔터테인먼트에 혹시 기대나 혹시 목표가 있으신가요? 일단은 여러분들에게 다양한 음악을 들려드리는 게 저는 아티스트로서 그게 가장 큰 목표이기 때문에 빨리 찾아뵙고 싶은 마음이 일단 크고요. 그리고 뭔가 회사적으로 큰 차원에서 봤을 때는 그런 실력과 인성을 겸비한 그런 친구들을 배출하고 또 함께 협업하는 게 목표입니다. 네. Primeramente, yo como artista me gustaría, tengo muchas ganas de regresar pronto con ustedes
a enseñarles nueva música, hacer que escuchen muy buena música y viendo a grandes rangos como empresa, mi meta es tratar de encontrar jóvenes talentosos, ya sea con música o baile, y apoyarlos. Ok. Minji, también me gustaría hacerte una pregunta muy personal en este lapso de crear una compañía en una industria como el K-pop. Hemos visto que hay muchos aspectos positivos, pero también se ha hablado mucho de los aspectos negativos, como lo ha sido el tema de la salud emocional y mental, que es algo que ya has hablado anteriormente. En este sentido, ¿qué planeas hacer justo para trabajar en esto y que en tu caso que tuviste una historia relacionada a la salud emocional, ¿cómo te vas a preparar para atender este problema frente a los artistas con los que planeas lanzar en el futuro? 이건 조금 제 개인적인 질문일 수도 있는데 요즘은 연예계에서도 마음의 병이라든지 이런 민감한 문제에 대해서 어렵지 네, 않게 언급이 되고 있는데 이 네. 문제와 관련해서 엔터테인먼트 업계가 조금은 변화하기 시작했다고 생각하세요? 아니면 뭐 이제는 대표님으로서 회사들은 아티스트들의 감정적인 부분을 케어하는 데에서 어떠한 노력들을 하고 있는지 아니면 민지 씨는 어떤 노력들을 할 계획이신지 여쭤보고 싶어요. 제가 지켜봐온 상황으로서는 요즘에는 이제 각 그룹들마다 성격 검사를 해요. MBTI 같은 그런 검사를 통해서 그 그룹마다 각 친구들마다 성격이 다르잖아요. 네. 그래서 그 성격을 조사해서 서로 어떤 성격인지 그리고 어떤 성향을 가지고 있는지를 잘 맞춰서 그 안에서 서로의 성격을 이해할 수 있게끔 하는 그런 프로그램들이 만들어져 있다고 해요. Por 네, lo que 일단 여기까지. por lo que yo he observado hasta ahora, estoy viendo que ya hay muchos nuevos métodos que se están intentando en las industrias. Por ejemplo, se hacen como test de carácter, hay muchos test de carácter como el MBTI y como cada persona tiene un carácter diferente y sentimientos diferentes, se pueden enfocar más en esta persona, en qué necesita 그래서 esta persona. 그래서 기존에는 그냥 서로의 성격을 잘 모른 채로 그룹을 만들고 그렇게 또 일을 진행해 왔다면 지금은 이제 정말 이 친구가 어떤 성향을 가지고 있는지를 분명하게 파악하고 함께 일할 수 있는 상황이 돼서 그런 부분에서는 많이 발전했다고 생각해요. Y si antes en esta industria se trabajaban juntos sin saber el carácter de cada uno, si era posible que trabajaran juntos, antes no se sabía nada de esta información, pero ahora ya se está investigando más sobre cómo se pueden relacionar entre las personas y ya tienen más acceso a este tipo de información, por lo que yo siento que es un gran proceso y un progreso en la industria. 그런데 분명히 조금 더 우리가 관심을 가지고 어떤 프로젝트라든지 캠페인이라든지 혹은 정말 그 주변 사람들을 잘 이해하고 또 배려하고 이야기를 잘 들어줄 수 있는 그런 어떤 프로그램은 필요하다고 생각해요. Pero claramente yo opino que se necesitan más proyectos o más oportunidades para que se pueda progresar dentro de este campo. 네. Ok. Y a todo esto, ¿cuál ha sido la mejor experiencia, Minji, de haber, no de haber, sino de ser un idol de K-pop? 이제 K-pop 장르를 하는 가수로서 소중한 경험이나 뭐 인생의 가치를 느꼈던 그런 것이 있을까요? 저에게 있어서 가장 소중했던 기억은 제가 브라질에서 팬사인회를 할 때였는데 그 팬사인회장에서 어떤 친구가 저에게 한 가지 이야기를 들려줬는데요.
Lo que yo recuerdo mucho, uno de los recuerdos más bonitos que yo tuve fue en un evento de Fansign que tuve en Brasil. 그 친구가 저에게 해줬던 이야기는 어머니가 많이 아프신데 제 노래를 들려주면서 어머니한테 힘내라고 메시지를 전하고 그 매번 주무실 때마다 그렇게 제 노래를 들려드린다고. 근데 그 노래 제목이 슈퍼어머니라는 곡이거든요. Se acuerda mucho de un fan que le comentó que su mamá está enferma y que le deja escuchar la canción de Minzy todas las noches antes de dormir, que le pone sus canciones. Y esta canción tiene el título de Superwoman. 그래서 아티스트는 어떻게 보면은 팬들한테도 영향을 받고 또 주변 사람들로부터 그런 영감을 얻는데 그 친구의 이야기를 듣고 이게 제가 노래하는 이유구나라는 거를 더 충분하게 깨닫게 된 것 같아요. Los artistas, creo que es un trabajo en el que somos muy influenciados también por los fans, aunque también influenciamos a las personas, a nosotros nos dan nuevos puntos de vista los fans, y creo que ese fue un evento en el que a mí me dio la idea de el por qué soy un artista, el por qué me gusta cantar, me dio una razón. Ok. Qué bonito. Justamente ahora, en mi caso, yo conocí a 21 cuando conocí el K-pop. También recuerdo mucho la canción de Lollipop, ¿no? Que fue la canción debut de 21 y después empezó a conocer más la banda y la agrupación. Algo que me llamó la atención y creo que muchos fans de Latinoamérica les gusta es cómo marcó este momento del empoderamiento femenino, un empoderamiento femenino diferente al que habíamos visto con otras bandas. A este punto, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a los fans de Latinoamérica, Minzy, que justamente se sentían muy identificados con todas las integrantes de 21 y contigo también, ¿no? Porque todos eran diferentes, pero tenían una esencia. La pregunta es, ¿qué es lo que ella opina sobre eso? Sí, ¿qué mensaje le quiere dejar a sus fans sobre el tema del empoderamiento femenino que ellos marcaron en un inicio? 오케이. 이제 2NE1이 처음에 데뷔했을 때 너무 좋아했고 기억도 너무 나는데 그때는 너무 독보적인 이미지였고 여성 파워를 되게 강조하는 그룹이어서 많은 여성 팬들이 많으셨잖아요. 근데 이제 라틴 아메리카의 여성 팬들에게 이 2NE1을 지지하는 여성 파워에 대해서 혹시 해줄 말씀이 있으신가요? 저는 항상 그 자신의 모습으로 살아가는 게 가장 멋있다고 생각을 하거든요. 그냥 그 be yourself 하는 그 모습이 가장 여성으로서도 당당하고 멋진 모습이라고 생각을 하기 때문에 우리 라틴 아메리카에 지금 있는 블랙잭 팬 여러분들도 항상 당당하고 건강하고 멋지게 살아가셨으면 좋겠다고 이야기를 해주고 싶어요. Les quiero platicar que yo siempre he opinado, yo siempre tuve la opinión de que las personas, las mujeres, tienen que vivir bien seguras siendo las personas que son. Por eso dijo Be Yourself. Me gustaría comentarle a los fans de Latinoamérica que lo mejor es vivir segura, siendo autónoma y siendo la salud es lo primero, así que ese es el mensaje que les quiero dejar a los fans de Latinoamérica. Ahora que justamente viene el tema de que viene algo para Latinoamérica y tendrá una presentación también para Latinoamérica, ¿qué mensaje le quiere dejar a sus Black Jacks mexicanos? 이제 라틴 아메리카의 여성 팬들에게 방금 한 말씀 해주셨는데 이제 조금 더 구체적으로 멕시코에 있는 블랙잭들에게 한마디를 해주신다면요? 멕시코 한번 꼭 가보고 싶고 한번 거기서 콘서트도 하고 싶고 팬미팅도 하고 싶고 블랙잭 멕시코 팬 여러분들을 꼭 만나고 싶네요. 네.
México es un país en el que quiero visitar. Me gustaría mucho hacer eventos allá, conciertos o fansign, lo que sea. Creo que es lo que les quiero decir. Espero mucho conocerlos en persona y visitar México. Sí, por favor, que venga a México. 멕시코 꼭 와주세요. 예, 꼭 가고 Yay, 싶어요. México. Mitzi, ahora que ya estás justo también trabajando en tu compañía, ¿qué esperas o qué planes tienes para MC Entertainment en estos próximos meses? 이제 MG 엔터테인먼트를 위한 가장 가까운 계획이 있으신가요? 지금 추진 중에 있는데요. 해외 회사와 함께 협업을 진행하려고 네, 생각을 하고 있어요. 그래서 빠른 시일 내에 좋은 소식을 또 들려드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 앨범 계획도 계속해서 지금 프로젝트를 계획하고 있어서 팬 여러분들에게 좋은 곡을 또 들려드릴 수 있도록 네, 노력하도록 하겠습니다. Tenemos planes de colaborar con empresas extranjeras. Ahorita solamente son planes, pero esperamos que se den respuesta pronto. Y también tenemos planeado proyectos de álbum, así que espero se den a conocer rápido y quiero que ustedes lo escuchen bien. Y ahora justo que está preparando el nuevo álbum, me gustaría que nos contara si puede adelantarnos un poco acerca del nuevo concepto con el que quiere regresar. 제 앨범 계획 말씀해 주셨는데 혹시 솔로 앨범 컨셉을 살짝 스포해 주실 수 있나요? 제가 그전에는 부드러운 느낌으로 이제 러블리라는 곡을 통해서 팬 여러분들을 찾아뵀었었는데요. 다음에는 좀 더 강렬하고 카리스마 넘치는 댄스 스타일의 음악으로 여러분들을 찾아뵐 수 있을 것 같습니다. Anteriormente tomé un concepto más suave con la canción de Lovely, pero en el próximo álbum estoy planeando algo más carismático y fuerte, entonces yo creo que los podemos encontrar con el género de baile. Vamos a ver Dancing Machine Power for Minzy. Gracias, Minzy. Y ahora justamente, ¿te gustaría en algún momento cantar una canción en español? Porque pues ustedes son muy famosas aún en Latinoamérica, mucha gente las sigue. ¿Y has pensado que puedes crear una canción en español o te gustaría cantar con algún artista latinoamericano? 이제 현재 K-팝이 라틴 아메리카에서도 큰 인기고 2NE1 팬들이 여기도 엄청 많거든요. 그래서 혹시 네. 스페인어로 노래를 도전해 보실 의향이 있으신가요? 아니면은 뭐 라틴 아메리카에 계신 아티스트와 콜라보하고 싶은 사람이라든지. 저는 진짜 요즘에 라틴 음악, 라틴 팝 이런 거에 너무 관심이 많아져가지고 요즘에 엄청 그 아티스트들 음악을 듣고 있거든요. 그 아니타라는 그런 아티스트 음악도 듣고 있고 그리고 뭐 진짜 배드버니 등등 정말 다양한 라틴 팝 장르의 음악들을 듣고 있는데 네, 꼭 도전해보고 싶고요. 가능하다면은 정말 스페인 언어로도 네, 한번 해보고 싶습니다. Estoy teniendo muchísimo interés en el género de pop latino, así que estoy escuchando mucho artistas como Bad Bunny o Anita, entonces yo creo que es un desafío en el que de verdad me gustaría poner un pie y también cantar en español. Que nos cante una canción en español. 혹시 아는 스페인어 노래 있으세요? Despacito. 스페인인가요? Yeah, Despacito is so famous here. Es muy famoso en Corea, ¿verdad? Despacito가 아마 한국에서 가장 유명한 것 같아요. 아, 맞아요. 진짜 유명해요. 제일 Sí, 유명한 노래예요. es el más famoso. Pues hemos preparado justo una dinámica en la donde queremos ver bailar a Minzy y no sé si ella quiere justo, tenemos 3 canciones elegidas para que podamos verla bailar
Entonces, una de esas es latinoamericana, entonces si quiere podemos hacer la dinámica con esas canciones. 혹시 지금 이제 저희가 곡 3개를 준비했는데 민지 씨 네. 춤추는 게 너무너무 보고 싶어서 노래 3곡 아, 혹시 틀어드리면은 살짝 네. 보여주실 수 있나요? 아, 네. 그러면 노래를 틀어주시는 건가요? 네. 네. 제가 일어나서 춤추면 되는 건가요? Sí, tú pones la canción, ¿no? Sí, yo tengo la canción aquí. A ver, 틀어주신대요. vamos a hacer la 아, prueba. 정말요? Vamos a hacer la prueba si se oye. Me dicen si se oye. Sí. ¿Se oye? 들려요? 잘 들려요? 조금 더 키워주시면. Un poquito más de volumen. Okay. Let me show. Let me show. ¡Yay! ¡Bravo! Tenemos otra canción. A ver, 다음 곡이요. otra canción. A ver, esta. ¡Bravo! Y tenemos una porque tenemos muchísimos seguidores de Minzy en K-Magazine y esta es una canción especial que nos pidieron. entonces 이거는 특별히 K 매거진에서 민지 씨 팬들이 요청하신 곡이래요. 아, 정말요? 아, 요청을 했어요? Okay. 와우. Okay. 무슨 노래일까? Okay. Let's go. Let's go. 아. 이 노래가 안 나올래야 안 나올 수가 없죠. 네, esta canción no puede faltar. Esta canción en México le decimos, en México y en varios países de Latinoamérica decimos que es el himno del empoderamiento de todas las personas que entran al K-pop. Esta es la canción. 이 곡은 이제 멕시코랑 라틴 아메리카에서 거의 진짜 독보적으로 K-팝을 시작하고 좋아하는 사람들이 가장 좋아하는 곡들 중에 하나라고 해요. 오, 새로운 사실을 깨닫게 돼요. Es nueva información. Es Wow. un secreto. Era secreto, pero solo Latinoamérica lo sabe. Es un gran honor. El honor es nuestro, Minzy. 저희도 영광입니다. 아유, 감사합니다. Y bueno, ya casi vamos a ir cerrando la sesión de preguntas. Me gustaría justo terminar con algunas que tenemos aquí que no hemos terminado de hacerlas. Ahora que, bueno, desde nuestro punto de vista, el 21 dio un paso para dar a conocer el K-pop y, bueno, Minzy ha trabajado mucho en seguir vigente en la industria y hoy bandas como, pues otras bandas que han comenzado hace poco como BTS o Blackpink, ahora son fenómenos mundiales que siguen los pasos de 21 en su momento. ¿Qué opinión tiene Minzy al respecto? 이제 투애니언이 K-팝을 세계적으로 알리는데 저희가 이제 지대한 역할을 하셨다고 생각합니다. 근데 선배님들의 발자취를 착실히 따라가고 있는 지금 뭐 세계적인 히트 블랙핑크나 방탄소년단처럼 대세인 그룹들에 대해서 어떻게 생각하세요? 저는 너무 멋있고 너무 응원해주고 싶고 앞으로 계속해서 그런 멋진 친구들이 나와서 우리나라를 빛내주고 우리나라를 더 위상을 높여줄 수 있는 그런 일들이 많이 생겼으면 좋겠어요.
Yo personalmente los apoyo muchísimo, me parece que son grupos extraordinarios y me gustaría que continúen dando a conocer nuestro país y me gustaría también que surjan más otros grupos como ellos que puedan dar a conocer el K-pop y Corea. ¿Qué significa para Minzy la música? 민지 씨에게 음악이란 무엇인가요? 음악이란 music is my life. ¿Y el baile? 음악은 제 인생입니다. 그리고 춤은요? 춤은 dance is my friend. 친구입니다. 친구. 네, 친구. 친구. 이거. ¿Cuáles son los planes que tiene Minzy preparado para el próximo año? ¿Qué sorpresas trae para los fans latinoamericanos? O en general, para todos los fans. 이제 내년의 계획을 살짝 여쭙고 싶은데 내년에 혹시 뭐 팬들, 라틴 아메리카 팬들뿐만 아니라 전 세계적으로 있는 민지 씨의 팬들을 위해 살짝 얘기해 주실 수 있나요? 일단은 지금 굉장히 여러 가지 어떤 음악을 들려드릴지 고민을 많이 하고 있어요. 그런데 라틴 스타일의 장르에 제가 사랑에 빠져서 라틴 장르 음악의 노래를 앨범에서 들으실 수 있지 않을까. 네. 그래서 그거를 내년쯤에 계획하고 있습니다. Estoy escuchando y experimentando mucha música para ver qué tipo de música quiero hacerles escuchar y como les comento, estoy muy enamorada del género pop latino, así que puede que tal vez escuchen música latina dentro de mis álbumes. ¡Ey! ¡Qué padre! Sí, por favor. 네. 꼭 넣어주세요. 네, 꼭 넣을게요. Y bueno, casi hemos terminado la entrevista con Minzy. Antes de despedirnos, me gustaría, si Minzy puede mandarle un saludo en español a sus fans. No sé si le puedes ayudar como que diga alguna frase en español, como despedirse y mandarle un mensaje a sus fans que nos están viendo en K-Magazine. 이제 끝으로 민지 씨에게 라틴 아메리카 팬들에게 메시지를 남겨주실 수 있나 하는데 혹시 스페인어로 가능하실까요? 스페인어로요? 스페인어로 단어? 혹시 뭐 제가 도와드릴 수 있는 뭐 짧은 문장이라든지 그런 게 있으면 너무 사랑하고 감사합니다. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Los amo. Los amo. Muchas gracias. Los amo. 너무 감사합니다. 사랑합니다예요. Muchas gracias. Los amo. Los amo. Los amo. Muchas gracias. Los amo. Algo, soso. ¿Soso? Ok, pues muchas gracias Minzy por acompañarnos el día de hoy en K-Magazine, por tu tiempo y por la entrevista. Esperamos que los Blackjacks de toda Latinoamérica estén muy emocionados, que esperen los próximos proyectos que tiene Minzy para todos sus fans que nos están viendo en esta entrevista. Y no olviden seguir a Minzy en sus redes sociales también, su canal de YouTube y ahora, bueno, su compañía que se estrena también y estará debutando a los próximos artistas del K-pop. 민지 씨 오늘 함께 해주셔서 너무 감사하고 K-매거진 인터뷰 응해주셔서 너무너무 감사합니다. 앞으로 민지 씨가 하실 많은 계획들 저희가 응원하고 팬들도 많이 응원해 주실 거라 생각하고 팬분들도 민지 씨 채널 혹은 SNS 다 팔로우해 주실 수 있도록 저희도 응원하겠습니다. 와, 감사합니다. 오늘 너무 즐거운 시간이었어요. 저한테도 Muchas gracias. Fue un tiempo muy alegre para mí también. 기억에 남을 만한 시간을 주셔서 감사합니다. Gracias por dejarme momentos que quiero recordar. Gracias a Minzy por acompañarnos el día de hoy. 오늘 함께 해주셔서 감사해요. 한 번 더. 오 마이 갓. Okay. Muchas gracias.
Amo. Amor. Esto ha sido todo, espero que se hayan divertido muchísimo en la entrevista. Vayan a comprar sus boletos para conocer a Minzy el próximo 13, 14 y 15 de noviembre porque tendrá un fan meeting con todos sus seguidores de Latinoamérica. Espero que se diviertan muchísimo, nos estamos leyendo en K Magazine for Eternal Korean Lovers. ¿Quién será el próximo entrevistado?